थांनाय 8 जुन साल हायखेबा शनिबार दिपर मिर्जा काथालिया कन्स्टिट्युएन्सी बाय खबजाक नरामरा जाबी स्कुल साउथ दैवानाल डिसि आरो स्कुल नि कोआरो तै जाले थानी खरक थाम लाई पातिमुं कतर उइ लांमा जमानी सुग्रमणि मरा सिं 37 उमर शम्भु देबबर्मा 30 उमर हायखेबा थामची उमर ते अशोक त्रिपुरा 21 हायखेबा मेजिसा उमर बिलाइखे खायरकमा सोंसा खायरकमानि मांप्लि हायखे अकिरिमा सोंसा पातेवै थैनाय रकनि नुकुंगो खा जरमालिया अंगै मिर्जा काथालिया राजापुरनि त्रिपुरामथा आदंसं थांगै चुबायमानि मांप्लि आरो थांगै त्रिपुरामथा आदंसं सगै मालताबारि धनपुर काक्राबन ते सान्डे बाजार जत्त मिलेवै त्रिपुरामथा आदंसं थांगै सयखा एक्स कैंडिडेट आमिया नवातिया त्रिपुरामथा मेंबर शांति भारत नवातिया पवित्र मोरा सिंह सीनियर मेंबर वीरेंद्र मोरा सिंह काक्राबन वाईटीएफ जेंडर मेंबर विष्णुपद नवातिया धनपुर वाईटीएफ प्रेसिडेंट अजय त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बासी नवातिया धनपुर वाईटीएफ सेक्रेटारी नंददुलाल मोरा सिंह काक्राबन ब्लॉक मेंबर तरिक मोहन नवातिया साउथ दैवानाल डिसि कमल मोरा सिंह काक्राबन ब्लॉक मेंबर चेयरमैन चिरंजीत नवातिया धनपुर वाईटीएफ ते रत्ना जमातिया काक्राबन वाईटीएफ मेंबर ते आरो सुबायमानि यागोलो तमा ही कगनारका नाइटोंदी जयकारि दफरे टीवी मांप्रिबो पिलावनो बेलेखना हामबाय बिलाइ खाखामाको रक साइमाखना थांनाय शनिबाराव जे चिनियारो 23 धनपुर विधानसभा केन्द्रनि आन्दाराव दक्षिण तिवान्दा लथार तैग्रामा डिसि विलेजो जे वानामा संसा कायसा पार्टीमों अजगाबाव कायसा रिंको तै रिफारिं खायन थांगै सिनि तर्ताजा जुबक सिनि ताखुगनो जतनो रक अकाल लांमा सखाब्रनि अबन बागै जों मंसा खायमायाफोर जों जास्ट कायसा सुबासु हिसाबै सान्थनारनान बागै जों और फायलायजाक सिनि दनपुरनि जों आरो कोनो पलिटिकल थांनानै फैया जों दनपुरनि आरो स्पेशली वाईटीएफ नि गतंगो प्रेसिडेंट सुबोध नवातिया ताई आं मातारबारि ब्लॉक नि सिनि दा सान्ति दङ के काक्राबन ब्लॉक निबो सिनि दा बिरेन संग्रक आं जुतनि बुङासो सानन थाङा ओमफ्राय चिनारो ओबीसी नि चिनि संजाक चेयरमैन चिनि दातरित बहुत दङ जों मुंसा खायमाया कारण जांमानि दङै थांगा बेलाय खाखामानिखौ ओमफ्राय जों बसकानगो माहायसरायनि थैनाय जों चिनि सरकार पक्षरक बेजारा दङ जों सालायनाय माहायसरायनि परासुनानि बेपार थैनाय ताई विभिन्न जों आर्थिक सहयोगिता खालामो गभर्नमेन्टनि तरफ থেকে जों अबरन थैनाय डिसकासन खायलायनाय এবং जों जामानसे जों सुबासु खायलायनाय नायथंनाय जत ताखुके समा kaisa kok kesanani musungo Tripura Hastin joto lukurokno tai Tripura State Government abang konen musungo koi tarik sungo 8 tarik Jun शनिवार दिपरनि भारताव कायसा सिनि दनपुर विधानसभा केन्द्रनि दक्षिण तिवान्दा लथार तैग्रामा नेवरामुरा थाइस्राम हाथाय अपाराव कायसा माने रिंकुआ दङ रिंकुआव प्राय 30-40 परिवार तैनि बिया लंखांगा और तैरं नङि दङ किन्तु कायसा रिंकुआ बिसिङाव कायसा रि भुसो पुतला सिगलायजा गंगै तिनंलामि आंगै अब रिफारिं खायनि हनै जतनि पारानि दुकुराव बाय सालायनो माने रिफारिं खायनि अखलाय माने अर kaisa wanama sungsa belai khayok mani wanama sungsa party mungo abo chini takuk sukromni orthat ani nijini kumuni klayo ani babuni buta orthat yongni samrei klayo bo to belai khana je tinjon langma sonai broni poribar heke broni folar belai khana जों खाखामाया फरो
बेलाखेन खायक माने गांगाय जतनो खायको जे तीनटा तोरता जों हाय जुबक ब्रनि जे लांगा संग अकाल लांगा संग बेलाखेन आथाम अबन बिसिङाव जों नुगो म चिनि कमैनि जे शुक्रमणि होनना माने शुक्रमणि मरासिं बयस प्राय 42 इनके कबैको गांगाय बाय बबाई जे मालाय नुफुं संसार खामानि करे प्राय 22 থেকে 25 বছর অন্ত তক সম্ভবত মানে কবরমি থাকাটা বনি বসা যে সাইজন তো বসাবতি রনো কিন্তু সেরি মিয়াবো মাই দাঙ্গা খারমো সঙ্গে সিনি কমই ব বেলাখানে কষ্ট কে বসাবতি রনো নাই কলি তং মানি দাবো র ইয়ং বুড়ি 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 দङ ইয়ং বুড়ি ব মাইসরা নঙ্गा के मखाने बेलाखाने खाखामो बेलाखाने खायगो माने आं बेलाखाने मानस सिनि कमई बा आं बाय मालायखाने कोनो समय बा सयदानि रगुनिया माने खूब रेसपेक्ट माने भद्र नां माने कवर माने खूब भद्र भाবে চলি माने दा माने जे ক্যারেক্টার खूब কাহাম তো माने के তাবো আং কইনাই আমি অনুরোধ রাখবো আমাদের মাননীয় রাজ্যের ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং সমস্ত মন্ত্রী সভার সদস্য হোক বা মন্ত্রীমণ্ডলী যারা রয়েছেন এবং এলাকার যারা জনপ্রতিনিধিও রয়েছেন এই পরিবারকে অর্থাৎ এই ছোটো ছোটো শিশুদের তাদের ভবিষ্যৎ কে চিন্তাধারা করে আমাদের যথাসম্ভব সব দিক দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের সম্মানীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রিসভার সদস্যগণদের আমি অনুরোধ রাখব গত শনিবার অর্থাৎ 8 তারিখ জুন আমাদের 23 দনপুর বিধানসভার অন্তর্গত দক্ষিণ তিবান্দাল এডিসি ভিলেজে ওয়ার্ড নং 5 দেখুন 1 ওয়ার্ড নং 1 এখানে এক দুর্ঘটনা ঘটেছে একটা রিংকুয়া যে এই এলাকার প্রায় 20 থেকে 30 পরিবার এখানে পানীয় জল হিসাবে দীর্ঘ বছর ধরে তারা ব্যবহার করে আসছেন কিন্তু এখানে একটা পুটলা কাপড়ের পুটলা পড়েছে বলে এটাকে রিপেয়ারিং করার জন্য ওনারা মানে ওই রিংকুয়াটে নেমেছিল তো এখানে কোনো একটা বিষয় অর্থাৎ গ্যাসের আকস্মিক গ্যাসের মিথেন গ্যাসের প্রভাব হতে পারে এর ফলে ওনাদের 3 জনের তত্ত্বাবধায়ক যুবক এখানে প্রাণ হারান তো আজকে তাদের পরিবারের মানে খুব করুণ অবস্থায় তো রাজ্য সরকার অর্থাৎ আমি যে বলেছি সবাইকে অর্থাৎ আমাদের এডিসি প্রশাসন সমস্ত প্রতিনিধিরা যারা রয়েছেন তাদেরকে এই পরিবার এই বাচ্চাদেরকে তাদের ভবিষ্যৎকে চিন্তাধারা করে ওনাদেরকে সাহায্য করার জন্য এডিসি প্রশাসন হোক রাজ্য লেভেলের হোক সমস্ত যারা জনপ্রতিনিধিরা যারা রয়েছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ রাখবো সহযোগিতা করার জন্য পাইথক কংগ্রেস সানাय हायनो हाय चिनि खाकाहाम नाइटंगाय ताकुकताय बुकुकसं नरक अमाहाय अवस्था रक माने वानवास साथनि रक नगो जेरै कोनो खाकाहाम ताकुकताय बुकुकसं जेरै चुबासु खायनाय गांगांगाय पार्सोनाली बायबे सुबासु खाय मानो नगुरि हना माहाय सराय काम खामनि लाइट बाहायनो बुजा थाङि सबायनि बेलेखनो वानवास संसा के चिनि एडिसि प्रशासन जारा तंनाय चिनि इएम थं सीएम थं जारा तंनाय बरनो फाइ बरनो चुबाचु फाइ नो सराय बरनो पराशना स्टाडी रकनि बागै फनो सालायमाने बिसिंकै ताम फेसिलिटीज जों बरनो हेल्प खायमान प्रशासनिक माध्यमे अब राज्य सरकारनि इंगिबो नि एमएलए थं मन्त्रि सभानि जारा सदस्य थं बा मुख्यमंत्री थं आं कयनाय इमिडिएटली सरकारी भावे बरनो सहयोगिता आर्थिक सहयोगिता खायमानि परे उपयुक्त बरनो কর্মসংস্থান তাই অচেরাই যারা চিকন 5 বছর 6 বছর 6 7 8 যারা পড়িতংনাय বরনো পড়নানি পুরা খরচা বর্ষা अब गभर्नमेंटली भाবে दायित्व नाखांखांखाय असराय रकनि भबिष्यत कायसा लांमानि साथि मान आसना हामबाय।